ମୁଁ ओम प्रकाश पात्र आपण को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को। यही वीडियो रे आमे फिजिक्स रो गोटे चैप्टर मोशन पढ़ा जो थे कि आमे फास्ट थियोरी पढ़ा एवं कॉन्सेप्चुअल डाटा गुडी को बुझीबा यापर या रिलेटेड किसी क्वेश्चन करवा जहाँद्वारा कि आपण बुझीपारे एवं आगामी किसी एग्जाम पाई आपण आंसर करें। तेणु ए स्टार्ट करवा चैप्टर ना कौन ना मोशन। मोशन माने कौन जेकोसी बॉडी गोटे रेस्ट रे थाउ किंबा मोशन रे थाउ तार कौन हम रेस्ट बॉडी कौन हम मोशन हम बा चलाबुला कर चलाबुला जोटा करती से कौन कहते मोशन कहते। फास्ट ये आम कौन पढ़ा ना हूँ स्केलर क्वांटिटी। मोशन चैप्टर फास्ट पढ़िया कौन ना स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी माने कौन फिजिक्स क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। कौन थी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने कौन तार गोटे जेकोसी भैल्यू थी जमती कि कौन 5 4 2 एटा मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन माने कौन जेकोसी गोटे दिगरे सेटा काम हो नथिबो जेटा कि मैग्नीट्यूड थी 5 4 एमती किसी क्वांटिटी थी किंतु डायरेक्शन नथिबो सेटा कौन कहती ना स्केलर क्वांटिटी। यार एग्जांपल कौन ना हूँ मास स्पीड वॉल्यूम वर्क डन पावर एनर्जी ये सब जिते क्वांटिटी मास जेकोसी आम गोटे डायरेक्शन मास एमती मापी पारानी स्पीड जेकोसी गोटे डायरेक्शन सेमती डेफिनेट गोटे मान किसी क्वांटिटी था एनर्जी आप कहींपर 10 जूल 12 जूल कितु आप कहींपर मुझे डायरेक्शन ही कौन देली ना एनर्जी देली से कहींपर। तापर सेकेंड हूँ कौन ना वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन ना स्केलर क्वांटिटी रो अपोजिटा जोटा कौन फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। एथरे कौन अच्छी ना मैग्नीट्यूड अच्छी मतलब कि 5 4 भैल्यू किसी अच्छी ता सहित कौन अच्छी ना डायरेक्शन मध्य अच्छी माने जेकोसी डेफिनेट डायरेक्शन ले आमे कौन करूछु ना अप्लाई करि पारुछु। हाँ कौन ना ट्रायंगल लॉ से कौन करुच्ची ना ओबे करुच्ची। ट्रायंगल लॉटा कौन आप देखो धर जो यहाँ गोटे ट्रायंगल है ट्रायंगल ये 3टा क्वांटिटी एटा गोटे बी गोटे क्वांटिटी आ गोटे कौन जो एटा ए डायरेक्शन रहा बीटा कौन डायरेक्शन ए डायरेक्शन रहा कि सीटा कौन हम ना तार अपोजिट डायरेक्शन जमती कि धर एमती रहा एमती रहा सीटा कौन हम ना तार अपोजिट जदि यहाँ एपटे रहीटा एपटे रही आम कौन करवा ना यहाँ को एमती करदे तो साइक्लिक हो यार कौन से मैग्नीट्यूड रही तेणु से जिते आम गोटे ट्रायंगल कौन करवा ना ए डायरेक्शन एपट को बी डायरेक्शन एपट को सीटा यार रेजल्टाट हम जोटा कि कौन ए दुटा डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन अथवा एपट को हम एटा एपट डायरेक्शन एपट यहाँ हूँ एपट डायरेक्शन किंतु सीटा हम कौन अपोजिट डायरेक्शन से हूँ ट्रायंगल लॉ। आउ कौन ट्रायंगल लॉ कौन धरच यहाँ गोटे सर्किल है यहाँ ए बी सी इटा सी तेणु धर जो यहाँ एपटे रहा एपटे एपटे तेणु रेजल्टेड कौन हम ना एसी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर यहाँ ट्रायंगल लॉ। यहाँ को जी ओबे करूँ सी हम वेक्टर क्वांटिटी जी ओबे करूँ सी हम स्केलर क्वांटिटी। तेणु किए ओबे करुँच देखा आम एबे ना डिस्प्लेसमेंट ओबे करुच्ची वेलोसिटी ओबे करुच्ची डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोमेंटम टॉर्क एगुड़ा सब इलेक्ट्रिक करेंट एतिकी एगुड़ा सब इलेक्ट्रिक करेंट रे कौन अच्छी ना गोटे लिमिटेशन अच्छी इलेक्ट्रिक करेंट आपन को कौन अच्छी ना तार मैग्नीट्यूड अच्छी जमता कि 5 कूलम 7 कूलम चार्ज अच्छी किंतु तार कौन ना डायरेक्शन ना आपन देखिथिबे धर जो गोटे करेंट तार अच्छी तो आपड़ एपट्रु 5 एम्पियर करेंट देले बा 5 करेंट देले एपट्रु केते ना 2 कूलम रो कौन देले करेंट देले एपटे केते पास हम ना आपड़ जानते ना 7 कूलम जीव किंतु एपटे आपड़ जदि वेक्टर क्वांटिटी जदि नेबे एटा कौन स्केलर क्वांटिटी स्केलर कौन हुए ना 2 + 5 = 7 हुए किंतु आपन कौन ना स्केलर क्वांटिटी जदि एटा वेक्टर क्वांटिटी होता ताहले ए रिजल्टेंट केते होता ना ए दिनक भितर केते डिग्री 90 डिग्री तेणु cos 90 डिग्री -1 होता से कौन होता ना माइनस होता 5 - 2 = 3 किंतु ये रिजल्टेंट केते दउची ना 7 तेणु ये कौन ना वेक्टर जदि वेक्टर क्वांटिटी होता ताहले रिजल्टेंट 3 आसता एटू केते किंतु केते आसुची ना 7 आसुची तेणु सेत पई ये कौन करची ना ट्रायंगल लॉटा कौन करूनी ना ओबे करू नै सेत पई आपण मन रखथि इलेक्ट्रिक करंट होची कौन ना गोटे स्केलर क्वांटिटी कहीं ना यहाँ ट्रायंगल लॉटा ओबे करू नाही बुझीपारे।
तापर कौन जानिबा ना इनर्शिया सॉरी डिस्टेंस जानिबा डिस्टेंस क्या कहुए ना डिस्टेंस गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट भितर को एक्चुअल पाथ जोटा सेटा कौन कहुए सी एमती जाइपारे एमती जाइपारे एमती जाइपारे एमती बुली बुली भी जाइपारे डिस्टेंस जे पटे से एक्चुअल पाथ कवर्ड करिवो सेटा कोन कहा जाय ना डिस्टेंस डेफिनेशन कोन डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल गोटे डेफिनेट टाइम इंटरवल ले गोटे बॉडी जे मूव करूची जे पाथ दे जाउची सेटा कोन कहा जाय ना डिस्टेंस कहा जाय बुझिपारे एटा ही पारे कि एटा ही पारे कि एटा ही पारे तापर हूँ कौन ना डिस्प्लेसमेंट कौन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट तेणु आपन कहले डिस्टेंस जेकोसी ए रु बी पर्यंत एपटे भी जाइपारे एपटे भी जाइपारे एपटे भी जाइपारे यदि बुली बुली भी जाइपारे किंतु डिस्प्लेसमेंट माने कौन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तेणु यही तीन चार्टा भितर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौनटा एटा तेणु ए और बी भितर डिस्प्लेसमेंट कौनटा हम ना एटा एक्चुअल गोटे डेफिनेट डायरेक्शन थी एटी जो जाऊँगी एपटे डायरेक्शन जाऊँगी एटी गला एपटे डायरेक्शन एटी आसला ए तौक तेणु गोटे डेफिनेट डायरेक्शन रोना तेणु डिस्प्लेसमेंट कौन अच्छी ना गोटे डेफिनेट डायरेक्शन अच्छी आउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जेपटे कवर करूँ से कौन कहुए ना डिस्प्लेसमेंट कहुए तेणु डिस्प्लेसमेंट गोटे स्कालार वेक्टर हम स्कालार क्वांटिटी हम ना वेक्टर क्वांटिटी हम ऑफकोर्सली वेक्टर क्वांटिटी कारण यार कौन मैग्नीट्यूड तो अच्छी जमी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ता सहित कौन अच्छी डायरेक्शन अच्छी किंतु डिस्टेंस कौन हम ना स्कालार क्वांटिटी किंतु डिस्प्लेसमेंट हम कौन ना वेक्टर क्वांटिटी बुझिपारे तापर डिस्प्लेसमेंट तापर हूँ डिस्टेंस इज ए स्कालार क्वांटिटी जेटा मुझे कहली से कौन आम डिस्टेंस हूँ कौन स्कालार क्वांटिटी हर डिस्प्ले इज द वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट कौन वेक्टर क्वांटिटी कहीं ये बोथ हो कौन से आउ कौन अच्छी डायरेक्शन अच्छी आ मैग्नीट्यूड अच्छी आउ एमनकर दीटा दीटा पॉइंट भितर कौन होची ना एक्चुअल पाथ कवर्ड करा तेणु से यार यूनिट सब सामान डिस्प्लेसमेंट हो बा डिस्टेंस हो सब कौन यूनिट कौन ना मीटर हम डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट सब नेगेटिव हो पारे पॉजिटिव हो पारे कि जीरो हो पारे धर जाऊ आपण ए दुटा पॉइंट भितर थोड़े गले पुणी फेरी आसिले तेणु यही पॉइंट रू आपको कह आपको डिस्प्लेसमेंट के आप ये जाइए पुणी ये फेरी आसिले तेणु आपंकर डायरेक्शन कौन हम जीरो हम आप पाथ कवर्ड के जीरो कले तेणु आप रेजल्ट जीरो हो पार जदि आप बाहर एपट को पलि आसिले ताहले कौन हम यहाँ नेगेटिव हो कौन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव -1 हो पारे -1 किलोमीटर हो पारे यदि पछक पलि आसिले -5 हो पारे किंतु जो आम देखिए डिस्टेंस कथा डिस्टेंस सब कौन हम ना पॉजिटिव हम आपड़ एपट को गले पुणी फेरिक आसिले ये कौन हम ना आप डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन ना तेणु से धर ये 2 किलोमीटर एठू आसिले पुणी 2 किलोमीटर तेणु आपंकर डिस्टेंस केते हेबो ना 4 किलोमीटर किंतु जो डिस्प्लेसमेंट कथा आपको पचार से कौन हम ना जीरो हम कारण आप जो जाइए से पुणी फेरिक आसिले बुझिपारे तापर कौन इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस आउ कौन ना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड मान कौन जोटा कि कौन करा जाए ना तार रेजल्टांटा से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस मन रखिथे क्वेश्चन पचार मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट डिस्टेंस तापर है कौन ना स्पीड 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 डिस्टेंस ट्रावेल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड ए स्पीड कौन कहले ना गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को जिते गोटे बॉडीटे मूव करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किसी टाइम धर 5 मिनिट रे ये कवर्ड कला से तार रेशियो को कौन कह जाए तार कौन कह जाए जी टाइम भितर से डिस्टेंस से कवर्ड कला से स्पीड कह जाए तेणु आपनकर फॉर्मूला कौन हम स्पीड रो स्पीड इज इक्वल टू कौन हम डिस्टेंस अपॉन टाइम एटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एटा कौन हम ना स्केलर क्वांटिटी कहीं डिस्टेंस जेहेतु गोटे स्केलर क्वांटिटी से कौन हम स्पीडटा भी गोटे कौन हम ना स्केलर क्वांटिटी यार एसआई यूनिट कौन हम ना स्टैंडर्ड इंडिकेशन जो एसआई कह जाए ना डिस्टेंस कौन ना मीटर मीटर डिवाइड बाय सेकेंड आम टाइम कौन ना सेकेंड तेणु यार यूनिट कौन है मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट वेलोसिटी वेलोसिटी सेमतिया वेलोसिटी कौन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंटरवल एथिरे कौन हम ना गोटे ऑब्जेक्ट एठू एते पर्यंत जीव किंतु यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जीव है माने डिस्प्लेसमेंट माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जेकोसी डेफिनेट डायरेक्शन ले जीव सेटा होची कौन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जाउथबो सेटा कौन डिस्प्लेसमेंट जेता कि डिस्प्लेसमेंट रो फार्मूला कौन ना सॉरी
ସରି ଭେଲୋସିଟିର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅପନ୍ ଟାଇମ୍। ଏଥିରେ ଭେକ୍ଟର କାହିଁକି ଦିଆହେଲା ନା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ୟୁନିଟ୍ ବି ସେଇ ସମାନ ରହିବ। କହିଥିଲି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ସବୁବେଳେ ସମାନ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଟାର ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭେକ୍ଟର ସାଇନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଟା ଭେଲୋସିଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ୍ସେଲରେସନ୍। नेक्स्ट हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहूँ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन कौन एक्सेलरेशन केमती लिखा जाए ए लिखा जाए ए इज इक्वल टू कौन ना चेंज इन वेलोसिटी जमता कि भि फाइनाल धर जो गोटे ऑब्जेक्ट एटी वेलोसिटी यार थिला केते धर 2 केते 2 जो 2 मीटर पर सेकेंड सॉरी जमती आपको कहूली तो एक्सेलरेशन कौन ना एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी धर जाओ गोटे बॉडीटे कौन करुच्ची ना এইঠু এই পয়েন্টর এই পয়েন্টକୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ମୁଭ୍ କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଏଠି ଧର ଯେଉଁ ଭେଲୋସିଟି ତାର ଥିଲା କେତେ 2 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହେଲା ନା 4 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଧର ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ ସେ କେତେ ନେଲା 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନେଲା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏକ୍ସେଲରେସନ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି 2 ମିଟରରୁ 4 ମିଟର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ କେମିତି ଏ ଲେଖାଯାଏ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡିଭି ବାଇ dt स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एतिकी। तेणु एटा फॉर्मूला कि आप इन जनरल लिखिपारे ए इज इक्वल टू भि बाई टी। ये भिटा कौन ना वेलोसिटी टी इज टाइम यार यूनिट कौन हम वेलोसिटी रोचे कौन मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय गोटे आउटे टाइम अच्छी टाइम यूनिट कौन सेकेंड तेणु मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड समान के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तेणु एक्सेलरेशन यूनिट कौन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझिपारे एबे। नेक्स्ट इफ ए वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ द टाइम देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कॉल्ड एज रिटार्डेशन। जदि आपंकर कौन हम ना धर जाऊ गोटे एठू एति पर्यंत गोटे बॉडी मूव कला जहाँद्वारा कि कौन है धर जाऊ ये तार केते 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थिला एठी गला बेलू केते 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी मूव कला जो धर 5 मिनिट रे तेणु एठी थिला मैक्सिमम एठी है मिनिमम तेणु एटा कौन है कमीगला वेलोसिटी सेटा कौन कह जाए ना रिटार्डेशन। जदि इनक्रीज कहता एक्सेलरेशन जो एटा कमीगला जो कौन कहगला ना रिटार्डेशन बुझीगला। तापर हूँ सर्कुलर मोशन गोटे एम कौन विभिन्न प्रकार मोशन विषय बुझे एटा सर्कुलर मोशन इट एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। जदि गोटे सर्किल रे जदि मूव करूथो सर्कुलर पाथ जदि मूव करूथो एमती जदि सर्कुलर मूव पाथ रे मूव करूथो एटा कौन कह ना सर्कुलर मोशन। तापर गला इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जदि गोटे सर्कुलर जदि से गोटे यूनिफॉर्म बा सब तार धर जो आम एक्जाम्पल देवा तेर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करुँचे एटी भी रहा 2 मीटर पर सेकेंड एटी भी रहा 2 मीटर पर सेकेंड एटी रहा 2 मीटर पर सेकेंड से कौन कह जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह। Uniform circular motion is an accelerated motion because the direction of the velocity changes continuously। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आम एक्सेलरेट मोशन भी कहीपर कहीं ना एठी कौन हो ना आप देखो धर जो ये मूव करुँची जिते बड़े एठी से रोचे एमती आसला एठी गोटे डायरेक्शन एपट डायरेक्शन एठी जो मूव कला एठी एपट डायरेक्शन एठी आसला बेले एपट को डायरेक्शन एठी आसला एपट डायरेक्शन कौन हो ना सब बेले यार डायरेक्शन चेंज होउची आउ एक्सेलरेशन जदि से समान भाव में चलो एमती जदि समान भाव में चलो से स्ट्रेट लाइन पलैज जदि सर्कुलर करने सब चेंज कर दरकार वेलोसिटी को है माने डायरेक्शन को चेंज करा दरकार सब तेणु से कौन कह जाए ना एक्सेलरेट मोशन भी कह जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कौन कह जाए ना आप एक्सेलरेट मोशन भी कह जाए। तापर हूँ कौन एंगुलर वेलोसिटी आसूँ कौन ना जो सर्कुलर पाथ ट्रावेल करने जो ही एंगुलर वेलोसिटी आसूँ द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ए सर्किल इन ए यूनिट टाइम। धर जो गोटे बॉडी एठू एथर एठी से स्टार्ट करथिला एठी एंड कला कलर नहीं जावा एठी धर स्टार्ट कला एठी एंड कला तेणु एटा
ଏ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଥରେ କ'ଣ କଲା ନା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି। କାରଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସର୍କୁଲାର ପାଥରେ ବେସ୍ କରିକି ସର୍କୁଲାର ପାଥରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୁଲୁଛି, ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି। ଏଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ସର୍କୁଲାର ମୋସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସର୍କୁଲାର ମୋସନ୍କୁ ଆମର ଏଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଡିନୋଟ୍ କରୁ ନା ଏଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓମେଗା। କ'ଣ ନା ଓମେଗା, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁ ନା ଆମେ ଡିନୋଟ୍ କରୁ ଓମେଗା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ ଟି, যেটাকি ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ ଏଠି ଧର ଏଇଟା ରହୁଛି ଥିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏଇଠୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ନେଲା ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏର ରେସିଓଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଅନୁସାରେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ହେଲା, ଯେମିତିକି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲିନିୟର ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଏଙ୍ଗୁଲାର ସ୍ପିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଡବ୍ଲୁ। ଡବ୍ଲୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି, ଆଉ ଆର୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରେଡ଼ିୟସ୍, ଭିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲିନିୟର ସ୍ପିଡ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ ଆପଣ ଫର୍ମୁଲାଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହେଉଛି କ'ଣ ଓମେଗା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ ଟି, ଏହାର ଫର୍ମୁଲା। ତାପରେ याकू फ्रिक्वेन्सी को भी नहीं आम जापर धर जो ये कौन करवा फ्रिक्वेन्सी फर्मूला कौन एफ इज इक्वल टू 1/t। तेणु यहाँ आम चेंज कर कौन लिखा थीटा इंटू एफ 1/t हो। तेणु यहाँ 1/t है थीटा इंटू एफ है, तेणु ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इंटू एफ। ये बुझीपारे? जेटा कि कहते लिनियर स्पीड जोटा कहते आपन को लिनियर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। माने आपनकर कौन कही ना आमर v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। सेटा फॉर्मूला आप मन रखिथे, बहुत क्वेश्चन पचारे तो यहाँ तापर आपन आसला कौन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन द फादर ऑफ द फिजिक्स एस्टाब्लिश द लॉ ऑफ मोशन इन बुक कौनटा प्रिंसिपिया। मन रखिथे यहाँ कौन कौन बुक रे सी फास्ट लिखिते ना प्रिंसिपिया केते मसीह 1687 ये बही रे लिखिते फास्ट लॉज ऑफ मोशन देखाई। तेणु कौन ना न्यूटन फास्ट लॉ कौन थिला ना एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ द यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फास्ट लॉ कौन कहला ना गोटे बॉडी धरा जाऊ से रेस्ट रे अच्छी कौन अच्छी रेस्ट रे अच्छी सी जेते पर्यंत मोशन रे आसबनी सेते पर्यंत कि आपण या पर किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना। आ गोटे कौन ना गोटे बॉडी कौन करुच्ची ना मूव करुच्ची सी एते पर्यंत मोशन को रेस्ट को आसबनी रेस्ट को आसबनी जिते पर्यंत आप या पाखे यपटे अपोजिट डायरेक्शन आप कौन करेंगे ना किसी फोर्स अप्लाई करेंगे है। बुझीपारे? धर जो गोटे बॉडी अच्छी सी कौन करुच्ची ना मोशन करुच्ची या पर जिते पर्यंत किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कराएनी सी रेस्ट को आसबनी। आ गोटे बॉडी कौन अच्छी ना रेस्ट रे अच्छी कौन अच्छी रेस्ट रे अच्छी तापर सी एते पर्यंत कौन कर मोशन को आसबनी जिते पर्यंत आप कौन ना या पर किसी फोर्स अप्लाई करूना। यहाँ है फास्ट लॉ। आउ फास्ट लॉ को मध्य कौन कहुए इनर्शिया, जो आम फोर्स अप्लाई करूँ से मोशन बॉडी हो कि रेस्ट बॉडी हो तो सेटा कौन कहुए ना ये फास्ट लॉ टाक कौन कहुए ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया। एबे जानिबा कौन ना इनर्शिया क्या कहुए इनर्शिया गोटे कौन ना प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट और रेस्ट और मोशन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया कौन ना सबू बॉडी चाहती कौन तार जो जे स्टेट रे सेमाने अछंती रेस्ट रे हो किंबा मोशन रे हो सेमाने चाहती तांको सेही पर्सन टाको सेमाने कौन कौन करिया पई ना स्टेबल करिया पई सब चेष्टा करती। आमे किंतु कौन करूना तापर किछि फोर्स अप्लाई करू जा द्वारा कि से रेस्ट बॉडीटा कौन मोशन हुए मोशन बॉडी रेस्ट हुए। से जो निज भितर जो सी पजेस करथांती अपोजेस चेंज करने पे जो माने चाहि न थांती से प्रॉपर्टी कौन कहुए ना इनर्शिया कहुए।
ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରେଷ୍ଟ ବଡ଼ି ରେଷ୍ଟର ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍ପିଡ଼ ସେ ଜିରୋ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋସନ୍ ବଡ଼ି ସବୁବେଳେ ମୋସନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇନର୍ସିଆ। ଇନର୍ସିଆ ହେଉଛି ଟୁ ଟାଇପ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନର୍ସିଆ ରେଷ୍ଟ, ଇନର୍ସିଆ ମୋସନ୍। କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିଛି ମୋସନ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ସମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନର୍ସିଆର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ହ୍ୱେନ୍ ଏ କାର୍ ଓର୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ସଡନ୍ଲି ଦ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ବସ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଛକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି କ'ଣ ସେଠି ଇନର୍ସିଆ କାମ କରେ, ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟ। ଆପଣ କ'ଣ ନା ରେଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ସିନା ମୁଭ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି ତ ମୁଭ୍ ହେଇନି ନା, ତେଣୁ ଆପଣ ବଡ଼ି ଚାହିଁବ କ'ଣ ସେ ରେଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଛକୁ ଝୁରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଏ ରନିଂ ହର୍ସ ଷ୍ଟପ୍ ସଡନ୍ଲି ଦ ରାଇଡର ବେଣ୍ଡସ୍ ଫରୱାର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୌଡ଼ୁଛି ହେଲା, ଆପଣ ୟା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାଟା ରହିଯାଉଛି, ଘୋଡ଼ା ସିନା ରହିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ମୁଭ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ମୁଭ୍ରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ମୋସନ୍, ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଯେଉଁଟା, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କ'ଣ ମୋସନ୍ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ ନା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ଏ କୋଟ୍ ଅର୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଇଜ୍ ବିଟେନ୍ ବାଇ ଏ ଷ୍ଟିକ୍ ଦ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଆର୍ ରିମୁଭ୍ଡ। ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଧର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଅଛି, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ଧୂଳି ମଳି ଲାଗିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଡ଼ାନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର କ୍ଲଥ୍ଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ତଳକୁ ପଳାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟ ତ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ତ ମୁଭ୍ କରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସିନା ତାକୁ ଆପଣ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟକୁ ତ ଫୋର୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଲା। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଟା କ'ଣ କରେ ନା ସେ କ'ଣ କରେ ଗିଭ୍ସ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଟା କ'ଣ କରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଫୋର୍ସର ଡେଫିନେସନ୍। ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଜେସ୍ କଜ୍ ହୁଇଚ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଏ ବଡି ଚେଞ୍ଜ ଓର୍ ଟ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍। ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବଡି, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରେ ବଡ଼ିର କ'ଣ କରେ ବଡ଼ିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ। ସେ ଯଦି ରେଷ୍ଟରେ ଥିବ ମୋସନ୍ କରେ, ମୋସନ୍ ଯଦି ଥିବ ରେଷ୍ଟ କରେ। ଆପଣ କହିଥିଲି ତାପରେ ହେଉଛି ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ମୋମେଣ୍ଟମ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ମୁଭିଂ ବଡି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଲୋସିଟି। ମୋମେଣ୍ଟମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି। ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଭି। ଏଠି ଏମ୍ ହେଉଛି ମାସ୍, ଭି ହେଉଛି ଭେଲୋସିଟି, ପିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ବୁଝିହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫର୍ମୁଲାଟେ। ଆଉ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା କ'ଣ ନା SI ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କେଜି, ଏଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଭି। ଭେଲୋସିଟି ଅଛି, ଭେଲୋସିଟି ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଆଉ ୟାର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏମ୍ ଭି ଅଛି, ଏମ୍ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ନା ଏମ୍ର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କେଜି, ଭିର ହେଉଛି କ'ଣ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ତେଣୁ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେବ କେଜି ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ୟାର ୟୁନିଟ୍ କାହାର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ର। ତାପରେ ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଲ କ'ଣ କହିଲା? ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଡି ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସ ଅନ୍ ଏ ବଡି ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ଲ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆପଣ ଫୋର୍ସ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ପି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ମାନେ ଯେଟା କ'ଣ ନା ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଫାଇନାଲ୍ ମାଇନସ୍ ପି ଇନିସିଆଲ୍, এইটা କହିଲା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫର୍ମୁଲା ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ। এইটা ସଲ୍ଭ କରା ପରେ ଏତିକି ବାହାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ବାହାର କରୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା P1 ମାଇନସ୍ P2। ସେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ପିର ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କ'ଣ ନା ପିର ହେଉଛି କ'ଣ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଭି, ତେଣୁ V2 ଏଇଟା କ'ଣ ଏମ୍ V1 with respect to time। ରେଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମ୍ କମନ୍ ଆସିଗଲା V2 ମାଇନସ୍ V1 ବାଇ ଟି, যেটাকি କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି ଏକ୍ସେଲରେସନ୍। ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଭେଲୋସିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ କମନ୍ ଥିଲା, V2 ମାଇନସ୍ V1 ବାଇ ଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ। এইটা ହେଲା ଫର୍ମୁଲା। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଗିଭ୍ସ ଦ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ଏଇଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଇଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଲକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ,
এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଲ କ'ଣ ଟୁ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ନା ରିକୋଏଲ୍ ଅଫ୍ ଗନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଚଲାଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ମି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗନ୍ର ଗୁଳିଟା ସିନା ମୁଭ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଟା କ'ଣ ସିଏ ଚାହିଁବ କ'ଣ ସିଏ ପଛକୁ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଗୁଳିଟା ବାହାରୁଛି ଆଗକୁ, ତେଣୁ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଗନ୍ଟା ଚାହିଁବ କ'ଣ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ମୁଭ୍ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗନ୍ଟା କ'ଣ କରେ ନା ପଛକୁ ଯାଏ। ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ରକେଟ୍ରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ ତଳକୁ ସେ କ'ଣ ନା କିଛି ନିଆଁ ବାହାର କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫୋର୍ସ ପକାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ସେ ତଳକୁ ଫୋର୍ସ ପକାଇଲାକୁ ସେ କ'ଣ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସୁଇମିଂ, ଆପଣ ପଛକୁ ହାତ ହଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟା ସବୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ୍। କନଜର୍ଭେସନ୍ ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କ'ଣ, ଇଫ୍ no external force acts on a system or body the total linear momentum of a system bodies remains constant। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନାହିଁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଏଜ୍ ଏ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦ ଟୋଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଡି ବିଫୋର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କଲିଜନ୍ ରିମେନ୍ସ ଦ ସେମ୍। ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇଟା ବଡି ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଲିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା କ'ଣ କଲିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବଡି ବିଫୋର, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ଆଫ୍ଟର ମାନେ ଯେତେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଏ କଲିଜନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଯେତେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଥିବ ଆଗରୁ ବି ସେତିକି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଥିବ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କନଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଗରୁ ବିଫୋର କଲିଜନ୍ ବିଫୋର ଯେତିକି ଥିବ ଆଫ୍ଟର କଲିଜନ୍ ବି ସେତିକି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇମ୍ପଲ୍ସ। ଇମ୍ପଲ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାର୍ଜ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଏ ବଡି ଫର୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ବଡି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ବଡି ପାଇଁ, ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଦ ଫୋର୍ସ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଫୋର୍ସ। ସେ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଇମ୍ପଲ୍ସ ଫୋର୍ସ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପଲ୍ସ ଫୋର୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଫୋର୍ସ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଫର୍ମୁଲା ଇମ୍ପଲ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଡେଲ୍ଟା ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନା ଡେଲ୍ ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡେଲ୍ ଟି। ଅଥର ଲେଖିଦେବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଡେଲ୍ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡେଲ୍ ଟି। ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପଲ୍ସ। it is a vector quantity, କାରଣ ଫୋର୍ସ ଅଛି ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଆଉ ଏର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ, କାରଣ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇମ୍ପଲ୍ସ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ, when a body travels along a circular path its velocity changes continuously naturally and external force always acts on a body towards the center of the path। ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଦୌଡ଼ିଟା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ରଖିକି ଆମେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ। ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ସର୍କୁଲାର ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଡି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ। ସର୍କୁଲାର ମୋସନ୍ର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସର୍କୁଲାର ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ। ସର୍କୁଲାର ମୋସନ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସଟା ଦେଉଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ। ଇଫ୍ ଏ ବଡି ଅଫ୍ ମାସ୍ ଏମ୍ ମୁଭିଂ ଏ ସର୍କୁଲାର ପାଥ୍, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କ'ଣ ନା ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଭି। ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଭି ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ एम भि स्क्वायर बाय आर। एटा हूँ कौन ना सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर्मूला मन रखि। ये एफ हूँ फोर्स, एम हूँ मास, बी हूँ वेलोसिटी, आर हूँ कौन रेडियस। जो बॉडी रे धर आर थ्री अच्छी, आर थ्री सेंट्रिपिटल फोर्स के आर थ्री रेडियस ये पकई बाहर कर। तापर हूँ कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी हैव टू कंसीडर सम फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी असाइन्ड टू एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग दोज फोर्सेस कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स इन इनर्शियल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सच एज स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन कहुए ना स्यूडो फोर्स बा मिछमिछिका फोर्स। से कौन करुँच ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहली क्या ना सेंट्रीपेटल फोर्स को से कौन करुँच कैंसल करें कौन कहुए स्यूडो फोर्स कहुए। इट इज इक्वल एंड अपोजिट ये कहला इट इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द कौन सेंट्रीपिटल फोर्स है।
ତା କ୍ରିମ୍ ସେପାରେଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ୍ ଫୋର୍ସ। ଲହୁଣୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଗୋଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଏ ଲହୁଣୀ ଚେଷ୍ଟା କରେ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଉଁଶଟା ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଓଲଟା ଡିରେକ୍ସନରେ ବୁଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହୁଏ ତା ଭିତରୁ କ୍ରିମ୍ଟା ବାହାରେ, ମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛି ଦହିଟା ଏପଟେ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ସେତେବେଳେ କ୍ରିମ୍ଟା ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ୍ ଫୋର୍ସ କାହାର ଅପୋଜିଟ୍ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ୍ ଫୋର୍ସର। Centrifugal force should be confused as the reaction of centripetal force because the forces of action and reaction acts different bodies ହେଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ବଡ଼ିରେ ସେ acts କରେ। ତାପରେ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ଦ ରୋଟେସନାଲ ଏଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ବଡି ଏବାଉଟ୍ ଏ ଏକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ରୋଟେସନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ ଚାରିପଟେ ଯଦି ଫୋର୍ସଟା ଦିଆହେଉଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ। ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମ। এই আর্মর যেতে মোমেন্ট ଅଛି সেই অনুসারে ফর্মুলা। এটা হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি କ'ଣ ফোর্স ଅଛି মানে ভেক্টর কোয়ান্টিটি এসআই यूनिट କ'ଣ ফোর্স ইন্টু আর্ম ଅଛି এটা মিଟর হব। এটা হচ্ছে মপা যায় আর্ম যেতে ଅଛି মোমেন্ট অফ আর্মর ସେଥିପାଇଁ নিউটন ইন্টু মিটর। কাହାର মোমেন্ট অফ ফোর্সর यूनिट କ'ଣ নিউটন ইন্টু মিটর। ତାପରେ ହେଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି। ସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜ ସେଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଆର୍ଥ ଟାଣିଥାଏ, ସେଇଟା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି କୁହାଯାଏ। ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଡି ଏକ୍ସ ଥ୍ରୋ ଏ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଡାଉନୱାର୍ଡ, ସବୁବେଳେ ଡାଉନୱାର୍ଡକୁ ଟାଣିଥାଏ, ସେ ବଡି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏ ଗ୍ରାଭିଟି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଉପରେ ଆପଣ ଏଡ୍ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଥିଓରି ତାର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ MCQ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଶ୍ଚେନ୍ କରୁଛୁ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଥିଓରି ପଢ଼ିଦେବା ଏବଂ କୋଶ୍ଚେନ୍ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।